wali anak buru wali bayo, lahir ko bayat ginjang dunia na tangis doho, alak na di sekitarmu bayat mantata painte aroromu, jadion matangisan mi di saat meninggal ko, anso mantataho na meninggali alak na tinggal tangis. Pala tangis alak na tinggal bayo na mga maway bayo na meninggali atau anak buru iman tataya, insyaallah ben alak na bahagia mi martos niro alak pala meninggali ba. Mo anci druanya alak bayan na dangol may bayadong kesya no tusi sajo mabaya pangkolosan ko iya sajo mabaya na ra manulungaw sa urong naon inday patuloy aw susah ulang do bayan naron manginjamaw 100,000 ron na pinjam ilenya dia 200,000. Nda pejabat udo ko naron iboto ya di sama dia purlungku iboto ya di kesusahanku pala meninggal alak na sunanan tos deroa tos manto arana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja bal fassala wa bayyana wa qarrara siratam mustaqima wa minhaja. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamda abdihi ja'ala lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dikin makhraja. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli. Bismillah rabbi Allah hasbi Allah tawakkaltu ala Allah i'tasamtu billah fawwadtu amri ila Allah masya Allah la quwwata illa billah. Rabbi yasir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Wa qala fi ayatin ukhra wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Shadaqallahul aliyyul azim. Pertama-tama sebelum kita mengalanjutkan pengajian tak, alangkah baiknya kita bacakan jolo Ummul Quran suratul Fatihah. Naita alamatkan imat ruh ni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Soni jua tu para sahabat, dohot keluargana, para tabi'in, kemudian tu para ulama-ulama, para aulia, syuhada dan solehin, terutama guru-gurunta on ma nadong di Mustafawiyah tanay ta cintayon. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih.
lillah wa billah minallah wa liridha illah ila hadratin nabil mustafa Muhammad rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyyati wa ahli baiti ajma'in wa likafatil anbiya'il mursalin wa syuhada'i as-solihin wa lil awliya'i wal ulama'il amilin wa li masyayikhina fid din minal mufassirin wal muhaddisin wa syekhina Syekh al-kiram Syekh Mustafa Husain wa Syekh Abdullah Halim Khatib wa Syekh Abdullah Mustafa ma'a ahlihim wa furu'ihim wa silsilatihim wa ahlihim anna Allah al-karim yataghashshahum birrahmah wal maghfirati wa yuhyina la ilaha illallah syai'un lillahi lahu wa lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila arwahi jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wa khususan li amwati ahli hadzal hadirin min abaina wa ummahatina wa ikhwanina wa akhawatina wa ammamina wa ammatina wa akhwalina wa khawlatina wa abnaina wa banatina wa ashiratina anta alladhi a'la wa a'lamu bi ismihim kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nak sama-sama ita muliahan dan ita hormati on masalaku amanta mudir pimpinan pondok pesantren Mustafawiyah Purbabaru Soni Juo dohot keluargana. Kemudian sama-sama ita muliahan ima ibu pimpinan asrama, ketua pengajian ta. Mudah-mudahan jagid rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala berlanjut nian pengajian tahun bisa mengoban perubahan-perubahan adong imbasna di kehidupan ta menuju rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ima tu keluarga besar Mustafawiyah Purbabaru, saterusna imatu para ayah-ayah nami, para alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, songoni tokoh agama, para guru-guru onma na hadir onma di arena sadarion. Soni juo tu kaum ibu na bersengaja on maro tu Purbabaruan tepatna on di perpustakaan untuk mengikuti pengajian ta. Arana mungkin ayah umak na terakhir mon ngaum na sabulanon sa taonon on mana terakhir. Tahun narodo ma insyaallah panutupan mainangon. Biasa na awi nang tarsalalu na pembukaan. Mudah-mudahan ngapi ka pendengar nai. Son ariran na lewat audio mat pembukaan tar 10 alak ma'ruf kuison ni nanggo. On au bisay ban kalay pangabisan. Inda mawa nabi ayah umak. Na penting leng adong pengajian ta. Mudah-mudahan barokah. On matu ayah-ayah sasudena na muliahan na hormati son itu mau maknami para jamaah mustami'in wal mustami'at na dirahmati ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wajah kita sarap marsyukur tuhadratna Allah subhanahu wa ta'ala. On ma di arina sadarion arina pa 26 na marab kuy naon dia.
ita na mangalaksanaon ibadah puasa. Mangka na ning orang kumana sangat lambok ilala amoy na. Lambok doaya. Alhamdulillah ang urado pe lambok. Biar ni pada pun na jogal do man. Ang urado pintong lambok na bisar pe pagedugge do kiti. Ti palama dung jogal on ma alhamdulillah. Ari pa 26 namun inang. Episode na patulunan at terakhir iman amargorar itkum minan nar. Alhamdulillah marbuka rohanta tu kebaikan. Totop do pe hidayah do taufiknya Allah mangiringi hita sehingga bope songonon umat inda mangan inda minum bahkan podom tapi umat namar tanggu-tanggu dema natar terlambat demani rawa modom na umat borngin arana sibuk marzikir mar ibadah mandarus Al-Quran tai bope songoni dot do ita hadir tu son ita usahon do umat marrami-rami songon dia nabiaso. Mudah-mudahan di aruron tamangoban barokah. Mulak kita naron ngonon inang mendulang pahala na sa bahat-bahatna. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Aranaon sada amal ibadah na sangat godang nilena di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Di bulan suci Ramadan mengikuti pengajian song dina talaksanaon on ma di arina sadarion. Mudah-mudahan sehat-sehat kita sasudena luar dalam. Lapang-lapang razokinta, panjang-panjang umurta, diijabah Allah doa-doa ta, dihapuskan sudah dosa-dosa ta, dibakar selama di bulan Ramadan. Mulak kita tungkinai umat salo setolap di bulan Syawal dapat kita Idul Fitri madung kembali menjadi fitrah, menjadi suci, suci daripada noda dan dosa, suci dari segala kesalahan, suci dari segala sangkutan. Indah dong be umat namang kabut-kabut di hita, namang ganggu di hita pada mulak sandigan tujuan ya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam terus Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaah nama nasalalu mengiringi hita sian alam kehidupan dunia sampai tu alam naparpu di sanolion ima di yaumil mahsyar. Mudah-mudahan digolongkan hita di golongan ni umat-umat na mendapat syafaat terutama syafaatul uzma sian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal Salatullah salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Mudah-mudahan hafil mak solawat na sering kita bacaon. Pada bege mar solawat umat-umat nang nonjok de orang koyak pabege na. Segala macam solawat bege umat pabegeun kamu itampilgun kamu lantunkan kamu non. Baik ya solawat daria, salawat tibbil qulub, solawat sahibul busyra. Oh kan? Mar macam-macam solawat. Mudah-mudahan menjadi saksi sandingan di hadapannya Allah. Bahasa ita alakna benar-benar mencintai Nabinta, bukan hanya di dunia, sampai di akhirat saulapun marbokas umat cintantai di jolonnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bukan hanya ita na rindu na cinta tu Nabinta, tapi Nabinta pe ayah umat ibuktionia to kenai rasa cinta nia tu ita umat-umat nau. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Ibu bapa na dirahmatinya Allah Subhanahu wa taala. On ma umat naita polar, naita tuntut, naita jalai mengaji ita umat untuk mendapatkan rahmat. Sumbayang ita untuk mendapat rahmat, puasa ita untuk mendapatkan rahmat, marsidoka marimpak untuk mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmat, ridho, ikhlas itu adalah masih barang yang liar. Nah liar depe umat ridho on masuk ita jalai. Dung dapat pajinak mak kobet tambat ulang palua be. Rahmatnya Allah itu masih liar. Indah pedapot kita on masuk ita tuntut ayah umat dung dapat rahmatun ulang lepaskan be ulang be ipalua perdoran tak rahmati Allah.
Perdora mo yung ayah. Ang gusto ni Pulau Dua kunun amin kon kamu dah. Aduh. Allahumma ja'alna almarhum. Almarhum artinya yang dirahmati. Ulang kamu heran. Cuman kalimatun ipakai walak na meninggal. Almarhum artinya na dirahmati umat. Pala ada boru na dirahmati almarhumah. Imam Muladong na meninggal suita bain almarhum. Ima suita bain almarhumah. Pordora mo yung almarhum. Wali na pordora angku. Pordora mo yung umat menghadap tu Allah. Ti ido karajoon ulang na tong isang karo angkon na meninggal sudah kon na menghadap. Di waktu ngulun tapi umat angkon na malorita na menghadap tu Allah. Ujung-ujungnya semua manusia akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma nantong biasa nak menghadap me yang boy ni kalak lain anggapan lidongan. Ang boy madung almarhum me padahal na deges dari tinyon. Deges. Jadiun ma'am ya Allah alak-alak na dirahmatimu. Amin ya Rabbal. Jadiun ma'ami alak-alak na dikasihimu. Amin ya Rabbal. Jadiun ma'ami alak-alak na diholongimu. Jadiun ma'ami alak-alak na ituntunmu. Tudalan na diridoanmu. Amin ya Rabbal alamin. Isule umma almarhum magurarni na dirahmati. Ibu bapa na dirahmati na Allah Subhanahu wa taala. On mada ayah umat arana ita madung tolak di tanggal atau pe hari pa 23 na langkin 26 na ayah umat di bulan suci Ramadan. Arana mocom kalakuan ni manusia umat na manjagit Ramadan. So ni nagit pa 2 bulan Ramadan. Alak na kayo jadi, alak na miskin jadi, pegawai jadi, raja jadi, rakyat jadi, pemerintah jadi. Ise jadi alak na ayah umat manusiaun terbagi opaton. Terbagi tiga, terbagi opat. Alak lai jadi, ada boru jadi. Nah pertama ayah umat ar-rajulu la lisana lahu wala qalba. Adong do ayah umat manusia on alak lai jadi ada boru jadi. Indah dong hati-hati na indah dong dilana. Wadong do umat dilamu. Oh do dia. Amu ayah adong do hati-hatimu. Tidak punya lisan dan tidak punya hati. Nangkin umat na pertama la lisana lahu wala qalba. Indah dong lidahna, indah dong hati-hatina. Adong dalang rupa alak na sungonon. Ulang na boy sangkaho umat lidah na sunnarian na itapakeon. Ang buhogok gua dong do si lidahmu. Adong do ma. Adong ginjang bolak na jadi. Adong do hati-hati. Adong arana segumpal daging ayah umat na dong di bakasan. Tayah ada umat na dimaksud la lisana lahu wala qalba, tidak punya lisan dan juga tidak punya hati. On mada alak-alak na maksiat. Indah dong rasa kasianna, indah dong ibu nirwana, indah ujung denggan pangkulingna. Ipaingot pentong indah terpaingot. Ia jaran pentong indah terajari. Tinggal dong hati-hati na. Ina sehatan indah masuk, ligi anak tak, ligi paumpuntai na. Lo jaho mengajarina, lo jaho ayah paingot na, igu sareho pumpang iben ko, idorap ko, itodan ko. Adong do paruahan, indah dong. Mungkin anak tai, mungkin cucu tai, la lisana lahu wala qalba. Masuk ya umat di golongan na pertamaon mungkin. Ndak punya lisan dan tidak punya hati. Ulang antong itangion pangkuling na indah na tanggung rempot roncam. Indah unjung mandokon na denggan. Indah unjung mandokon kata-kata na pade. Sahinggo pongir do masuping ni ba manang yun obarania. On alak na sundia do gorarnyon. Yang tidak punya lidah. On masudokon Allah di surah Al-A'raf. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Muda amilihi tu narakuan kabahatan panghuni na jin dot manusia ning Allah Ta'ala.
Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi tidak bisa mereka pergunakan. Bahang pengumus sajid indah dong apa-apa natusia. Mengaji pialak bahkan milas do ilalaya umat badan niya sibuk niya. Ulang majol ido kun naron marsadoka. Ulang majol ido kun umat sungonon puaso. Sumbayang sa tahun nga Jumada. Jumat sa umur indah Jumada. Tinggal punya hati-hati. Tidak punya lidah. Mula amiliki tunarakoy. Tunarako jahannam. Kasirom minal jinni wal insi. Kebanyakan penghuni na'aha. Jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Adong dua hati-hati ni ala itai indah termanfaatkan. Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Adong do baya matanya te indah terbainya memandang tunadenggan. Hanai pandangnya tutup na haram-haram na jat-jat saja maya umak na job ruannya memandangna. Anggona denggan ipati daun indah cocok tusia. Adong dialak na sono nina bahat indaw na adong ayah bahat anggona denggan ipati daun indah roruannya mangaligina te pula najat naron umak katagi iya katagi ya umak mangidana bahkan umak madung termasuk hobi niya madung termasuk cinta niya ahalangan idokon hobi mailu toba ila syai condong hati kepada sesuatu hubbi dia wasal na umak bahasa Arab deh hubbi bahasa Arab hubbun cinta malaki cintaanku hubbi jadi alak barat indah malay mandukun hubbi imasudukun kalay hubbi ahado hubbimu ahado kecintaanmu tu dia do condong di hati-hatimu ahado na paling jobramu ahado na menyunangkun ilalahu turuai hubbi magorarni jadi hubbi ni alak nasunonan mandok kata-kata najat manjelek-jelek kon kala mangburuk-buruk kon kala mangupat kala manipu hala pauto-otoon arana indah dong lisan indah dong atya lahum qulubun la yafqahuna biha mereka punya hati tapi tidak bisa dimanfaatkan walahum a'yunul la yubsiruna biha adong do matanya lai gol nang do mainang godang-godang matanya tai indah bisa umat termanfaatkan indah bisa mengaligi membuat iktibar sian ahanai bani Allah Ta'ala tolong kita pandang keindahan tempat hiburan tapi sekedar bi'ainun nazroh ahadu artinon pandangan sebagai iktibar bi'ainil ibroh artinya pandangan jadi iktibar di kita ya Allah ya Tuhan kuna kuasa mau nalampas mi ya Allah gunungi ibenku ya Allah nagodang mi baya batang ni ayo ibenku ya Allah nadoras berungan aik na ibenmu ya Allah ya Tuhanku ya Allah nagoga berungan angin mon ya Allah ya Tuhanku kina iya puna dontong sudah tahu ha aik ni ado ayu ni ado tano ni ado angin ni ado kan anginnya Allah deh nak gua angin tadungan ngana gyud tibay anginnya Allah deh ulang dok anginmu mai bigeho onma indah terpaingud alak nasunonan indah dong umak hati-hatena so ngani juo mon dibahas pe umak lo jaho mengajari umai ayah indah maningon naido ke tuor japai lailaon ipasaran membain malu rundut dursun nang atanggung maila do maalak lain aja li paulak matar paulak dakanak madung godang-godang ulang dole panganon nimo nasunjung do naturi natakit sayo idokon ko naron manggulay amanyang bali nda naunjung namardai sira pokok namailah mabaya ayah umak suaminan ulang do ni munun obuk niya rundut badak niya mardal pak bibir niya rata maila dia anak lain ay palasoni maila da mabuto bayoon ke hitwala maila ke mangaligyala maila margaul patunda di dongan sa bakasnya tidak punya hati dan tidak punya lidah aso indah dong ilan ada burun indah dong irputna indah maila yaitu anak niya madung godang-godang indah maila yaitu paumpunia indah dong umak indah ujunga ada umak deges penampilan niya di jolo ni alak lainnya pon mantong umak so maginjang ruani alak layon maginjang ni pala soni indah sodar bayoy sampat idokunya di dia ada burunya ko wale dongan umak ni dagana asal mawidaho mambaina umarsa
Nabi humarabit ko pati dawon katia bisa dohod utu diobok na jabak-jabak naangir mabolot kumangiran do uapmu bibir perata sojung adaho margincu muko marta burlo nga mangido mustika ratu tay palay doktuho koning muna ngompu-opu palay suru mariat nga mungkin so naon da bobe natubang mau ning nasadyo ma bobe natubang Allah mencintai keindahan Allah itu indah suka kepada yang indah-indah deges pada bo imak jilbab mutusot nai catat ni malaikat don na baru pe umak talukung mu bajumu solok mutusot nai catat ni malaikat don madung pakir na deges nai apalagi sonon na manuntut ridhonya Allah Ta'ala on mana pertama nangkin indah dong ati-atina indah dong umak lidah walahum azanul la yasma'una biha adong do dialay mata indah targunaon mangaligi na pade adong do dialay baya dua suping ta indah tarbain manang yun kalimat na denggan ulaika kal an'am alay mada alak na nasungon binatang ning Allah balhum adal parahan do pe pada binatang binatang ahadi ning ramu ayah na maksudnya di Qur'ani beidua beidua deh maka napala kita umak tu daerah siantaran tebingan liginon to pidalani saat sedia sate bei satu sedia sate bei dua ning nade isi indaw na sumbarang binatang inang balhum adal parahan de peita ning Allah Ta'ala uma sian siopat-pat na manggairi itop ibasab-sabaani beidu on magolongan na pertama la lisana lahu wala qalba ndak punya lidah dan tidak punya hati on ma alhamdulillah on ma petunjuknya Allah dan inang bope susah itinggalkan ko umak segala aktivitasmu kesibukanmu demi untuk menuntut ridhonya Allah hadir kita tusan setiap hari Rabu ayah umak naunok marupku pengajian tahun tanah 3 tahun mati belasan bahkan na puluhan tahun tu marupku umak pengajian tahun leng nadot saja mahu mulai najolo alhamdulillah marung bahat perubahan meningkat cara persumbayang muyu meningkat puasona meningkat cara marbukona meningkat sudah mangan na pintong meningkat mabeteng kan meningkat deh mun madenggan ita ondo tandona umak nang betul turun rahmatnya Allah Ta'ala itu ita madeges persumbayang ta madeges pangajin ta madeges persadokah na asal masude ibadah-ibadah dan ubudiyah ta meningkat kuantitas dan kualitas na ayah umak on manita Arab kon jadi na pertama nang kini naso pake lidah naso pake hati ya na padua na ayah umak warrojulu seorang laki-laki atau seorang perempuan la qalba walisana la qalba lahu walahu lisan indah dong hati-hati na taya dong lidahna hati-hati ita tualak na songoronan on ma lambok mga langoy nabahatan nun alak na di golongan nomor 2 mandokon kebaikan aman amalo indah tanggung ceramah niya marapi-api tukang dakwah mengajak kalak sumbayang sunat tahajud duha puasa umroh haji indah tanggung tayang goya lari dia umak ngon nabi nari on mada umak naidokon ni nabinta oh baya umatku inni akhwafu alaikum munafikun alimin la qalba lahu na paling ubiarkon tuamu baya umatku ahade munafikun alimil lisan ning nabinta alak-alak na munafik na patenan pangkuling na on manedo ko na di lambok mangalang malayligi panampilan ng atanggung marjas, marjubah, marjanggut, markumis tiop musubahna ang sa pintas iligi gube, guru besar rupana be guru paten pangkuling na mga jarak nga tanggung di kampung-kampung bahad doon na sonon ang gumandokol inda na tanggung ceramah na pidato na marapi purun doma marbual-bual doma nga na tanggung
Anggo mengajari alak umat dan natanggo mangontang alak sumbayang, majuru alak marsadoka, mengajak kalak markurban, mengajak kalak membaca Al-Quran, tahajud, duha. Indah mantap mengajari alak tunadengkan, tapi indah juga ada yang berbuat untuk dirinya. Pun pada umat naparahi adong do umat lidah ni nasongono nanti indah dong hati-hati na. Pun mana do kon punya lidah tapi tidak punya hak. Adong do lidah nyon aman-aman doang gumang kuling bahat di nasunya ada boru bahat alak lain wah hidup na bahat na malah mantong na matay ang kulat ido ko niya na natang-tanggung tarun dok alak sude lambok indah tertulak kalak ahanay dokon niya on manedok ni dabintay on madabaya umat kuna paling ubiar kuntomo lahir mon sandigan alak-alak na malomang kuling te indah dong berbuat ya ahanay sampion niya atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum imasuning Allah di Al-Quran ulang sesuruamu alak mambain na denggan tay nailupaon mo yodo dirimu sendiri. Mula seorang yang berilmu, seorang ustaz, seorang kiai, seorang guru ia ajar konia naringkan tualak nabahat tay lupaya tu dirinya sendiri tarsongan lampu lilin mainam torang dinang naron ruanganon tay habis terbakar dirinya sendiri seperti sebuah lampu lilin. Masalul alim yu'allimun nasal khair. Perbandingan orang-orang yang berilmu, dia ajarkan ilmunya kepada orang banyak, tapi dia melupakan dirinya seperti sebuah lampu lilin. Yudhi'ulin nas wa yuharrik nafsahu. Manurangi itu alak nabahan, tay ibakaria dirinya sendiri. Pun alak naman bahayawan mun umak naonan. Jadi na pertama adot na paduan naon umak, termasuk hadon alak-alak na maksiat don. Anggum naman dokon maya na malo ita uma te inda berbuat ita torang manatualak golap-golapan na tuiba salang tuani ining nami salang gurui salang oji akhirnya salang dongan pot-potan iba ulang ikajalak apalagi sunong di bulan puasa ulang saya membahas kalak karedo bobe umak nalarat na suara ita alhamdulillah ning namangan do piarokku yang namangan do ling narong do umak panutupnya aurat olo kan indah da buntung angkon na kekayaan umat indah iukur Allah Ta'ala na kayo jari na miskin jari sarupo don angkon de joni Allah Ta'ala sarupo don ayah umat nangkon jabat ebarwanta nabinta na orang miskin lang ay nangi na orang miskin dia nabinta tutup do ibadah niya tutup do amal niya tujolo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai marbusari pat inabinta umat sumbayang sunat sa saburngin awa mudilang ya Rasulullah ho kan madung dijamin do ahli surga ho kan madung maksum do sian dosa awa mudu pisuni jabat bahat na ibadat na do jawab ni nabinta apala uhibbu an akuna abadan syakura justru bil imada Aisyah indalangan ruang upur ruang ku jadi hamba na bersyukur ben syukurna madahulala na yapusku na yang pun kunya Allah Ta'ala dosangku ben syukurna madahulala na dipilihnya Allah Ta'ala yau ben syukurna madahulala na tutup bertahan kebaikan di badanku on mada so perlu ubain songonon on masobahat-bahat au sumbayang ni nabinta jadi indah ukuran kakayuan indah uku jabatan indah ukuran aduh kecantikan tidak ukuran jadi ulang iborwa muinam te ulang iborwa tak pesuada ita yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri ulang isosalan yang kaya janganlah bangga jangan membusungkan dada derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya derajat manusia di sisi Tuhannya hanya karena takwanya untuk umat piagam penghargaan mulai talaksana untuk umat ibadah puason mak ujungna dapat kita mensandikan piagam penghargaan la'allakum iya gunanya cuma jadi alak na takwa don suri tatusun sakali sapoken saja habis epengmu o kosmo lain de penaron balanjomu marpoken bageho silwamu de penaron bahatna te indah ya tongko umat demi menuntut ridhonya Allah demi mencapai ketakwa
ketakwaan. Aon mada mustami'in wal mustami'at rahimakumullah. Napa tuluna ayah ar-rajulu qalbun bila lisan. Adong hati-hati nainang tay indah dong lidahna. Alakna sangat dicintainya Allah. Indah dong umat lisanna, isi dan maksudna alakna parsib. Indah serorwannya mengurus kalak. Sibu ia mengurus kekurangan nia. Sibu ia menutupi kekurangan nia. Sibu ia taubat ayah Sibu ia padure dirinya. Kolbun bila lisan. Termasuk naigorar waliullah, kekasih na disembunyiannya Allah Ta'ala. Indai pabutuhunnya ayah indah dong nama nandai bayu aulia, kecuali alak naon aulia. Pala ia aulia itanda ia menon sama dia aulia. Kolbun bila lisan. Mana petuluna, punya hati tidak punya lisan. Isi dengan kina alak nasononan ayah alak nasopurwania ibu tualak kebaikannya. Alak nasopurwania nia ibu tualak sangat sadia bahat impak nia dot sadokahnya. Alak nasupurwannya ibigalak yang membaca Quran. Makanya najual pi ayah uturang kondon. Tandoni alak nasole sanggup membaca Quran di tengah malam yang sunyi sepi. Anggo jam 8 di datang membaca Quran, jam 9 alak sudah penalalu na deh. Tai cubuk jam sada tu ngaborngin jam 2 jam 7. Alak asinokan na modom. Alak marung piga-piga no limar nipi. Anggo bayoy marudu buat Al-Quran, membaca Quran marjom-jom. Ngapurwan yang tu ibigalak. Ndak purwan ibu tolak. Mana disembunyinya Allah alak nasononan, isi de gurar nasonon. Kolbun bila lisan, orang yang punya hati tapi tidak punya indah dong kesempatan muinang mengurus kalak. Indah dong kesempatan muayah menjelek-jelek kon kalak. Indah dong kesempatan tak ayah menjelek-jelek kon ombar balok. Indah dong waktuna sibuk menutupi kekurangan niba. On termasuki senangkin por doran tak jadi kekasih. Oi por mantong bayat kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nang konsi sibuk kita mengurus kalak inang. Iurus masuk ni kekurangan ni ba. Iurus masuk ni. Nang kon anggusianu dah. Magunana. Iurus saja ma. Diri ni ba ngasol pati ba paturena. Tianggo alak naron isa jo madukon-dukonon. Arana arong hadis ni Nabi Taina man somata naja. Man somata naja. Siapa yang diam itulah yang selamat. Digesan masib arana pula mangkuling iba tandang ibu tua lagi bana pargabus. Palamar carito tandang ibu tua lagi bana panipu. Pala sebahat naron carito ni ba tandang ibu tua lagi ba nasi buang lapan. Lengenan manang kon si ibu tua lak sasun dia dipeni ba makana as-somata naja. Man somata naja. Isi alak nasib ayah on ma insyaallah na selamat. Indah perlu baul maul. Indah susah-susah modalna hanya dengan diam. Si masongani on manai gorar nang kini kolbun bila lisan, punya hati tapi tidak punya mapi kanangkin sadana ya ayah mana terakhir na paupat na ar-rajulur rabi lisanun wa qalbun. Adong lidah niya, adong ati-ati niya. Alak-alak na sononan mainang nasangat job roh di malaikat. Saalud mainang para malaikat di langit. Isi ya Allah hamba mina iyan. Namalo may dengan ceramah. Namalo may pidato. Pintar na jari. Warak na jari. Diges na jadi bayasurana ya Allah. Isi lang hamba mina iyan. Termasuk alak-alak na dimulyohonon, alak na sonon di kalangan ni para malaikat. Pintar alakna, paten pidatona, paten sorana, warak busi alakna, terhindar bayo onsian maksiat. On jarang marsur alaknyon. Biasa na pala malo mangkuling na wudodo alakna. Holo. Pintar kalakna tinga malo mangkuling. Kan sunido na marsur di ita. Pala marsur di ita alakna kayo pintar ganteng buse. Sora na pedeges ang intong naborat do may jarang marsu dito ma laga anak burui ada tanggung bontar alak na mancung igung na rara bibir na kayo buse pintar na nga tanggung denggan na nga anda tanggung sudah alak marjub nirwa marsunang nirwa on mada pala adong alak na meninggal ison masuk tadi desang alak na denggan kita sang indah di saat lahir kita inang
waladatka ummuka ya ibna adam bakia. Oh wale anak buru, oh wale bayo, lahir ko bayat ginjang dunia na tangis doho. Alak na di sekitarmu bayat mantata painte aroromu. Jadion matangisan mi di saat meninggal ko, anso mantataho na meninggali alak na tinggal tangis. Pala tangis alak na tinggal bayo na mga maway uma, bayo na maninggali atau anak buru iman tataya, insyaallah ben alak na bahagia mi. Martos niro alak pala maninggali ba. Mo anci ruanya alak bayan na dangol may bayadong kesya no tusi sa jo mabaya pangkolosan ko. Iya sa jo mabaya na ra manulungaw sa unang naon. Inday patuloy aw susah. Ulang do bayan naron manginjamaw 100,000 ron na pinjam ilinya dia 200,000. Dapat jangan udah ko naron iboto ya di sama dia purlungku, iboto ya di kesusahanku. Pala meninggal alak nasunan tos deroa. Tos manto. Para na nasukaan ko manginjam bo pinasogonti-gontion. No, ajo padro. Ala bayana ancin me bayadung kesianu. On mada mustamiin wal mustamiat. Jadi napa opat naon? Adong ati-atina, adong lidah na on may talatih mo on uma di bulan Ramadan. Jadi dua na pertama inilah orang yang jahat, orang yang maksiat. Dua na terakhir uma on alak na denggan. Na pertama nang kini uma sun dia tidak punya hati dan tidak punya li. Na padua na tidak punya hati tapi punya li. On ngadong nalaw na duaon. Mandok may namaloy. Hati-hati tatu alak na sonon. Alak na pauto-utoon soni di anggo pang kuling inda malonay. Inda tanggung malonay. Tentong membuat natusia. Si Parjakal pinasunido kebanyakan. Wak do nasuni Parjakal. Nagabus do ada pinang. Tampang lasiak naramos-ramos anon da. Nasunyong do pisuan kalak may butian naramos. Lagi di pasaran. Wak pargabus i pasaran. Mangkuling inda tanggung. Sangayo malamun namatay. On mara doa ya. On mana pertama punya lisan, tidak punya lisan, tidak punya ha. Napa duanya punya lisan tapi tidak punya ha. Napa tulunan mungkin punya hati tapi tidak punya lisan. Napa opatna punya hati dan punya lisan. Na duaon mau mak pilion. Ita pilih mau sangana di golongan nomor 3 ita. Sugarintang anggo bisa ngadapot nomor 3 pinomat manomor 4. Inda dapot nomor 4 pinomat nomor 2. Ulang kita ratu nomor 1. Darong pordulina. Darong nirwana. Madung tuwang 80 tahun ling nasorado pe puaso. Isampak dada buru nomor aik sa ember. Suni pingara tarsonggot. Palang tarsonggot ayahi andos torang sampak jolo. Nasoni dutong inangi. Ulang padiar konsumani anggom ho sajo maya umak nara sumbayang nara puaso nara membaca Quran indah namar hasil kita na mga jion. Tapi apabila adong imbas na to keluarganta anak mo matutop sumbayang na sudaronta suamimu istrimu madung ra mambayan na dengan mamar hasil kita ayah umak na mambayan pengajian mamar hasil anggom na on susunya nangkon piadaran kung tinarap pintar-pintar doon. Anggo nantong nang murabbahat belon ilmu na sakiro na yukur isuat yakinaw na marlindak marlobi-lobi dumon. Tinawurot man mga ji isa yo. Kaji na piling na tartar isa yo ma. Hado pilang anungan urang na ilala mo. Ustad na pinay pilihan modelibawan may naso pilihan dali na pilihan do sude. Nga natanggung-tanggung. On na terakhir may ta ayah uma. Tolap may ta malam-malam Lailatul Qadar. Idokon Allah di bagasan Al-Quran inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Ada lang ustad Lailatul Qadari. Au marasapa au jodoh jamu. Jumada do marsu jamu Lailatul Qadar. Lang tandona. Angin tidak berhembus. Air tidak mengalir. Datang cahaya. Maunjung may daho. Nya, ro cahaya na surong do lampu. Ndape, berarti ngape unjung tidak mulai Lailatul Qadar. Maunjung may daho so aiki, inda mangalir be mardalan di pansuri. Berarti nga unjung dape daho ima subahat alak tanduro na purluisia. Asal malam-malam ganjil na rami-ramian tumusoji. Yang gojat malam gono ngapiga benaro, bingung nama panitiay. Bingung bika ini. Aso na longonan tentong malam gono pun. Ang gojat malam ganjil lagi mancot potang ro si anu pero me. Aso painte tando. Halang maksudna. Halang ni do kun umak Lailatul Qadar.
ison maumak turun na Al-Quran di bulan Ramadan. Malam papigana dia di 17 Ramadan. Kenapa 17 Ramadan? Aso nang angkon di malam 17. Arana ayah umak 17 rakaat na wajib sadari saborongin. On madaw maso di malam 17 Ramadan. Mulai mensada Ramadan sampai ayah umak di malam 17 nabintay nang on makaya tugu akhiro ahadi karajuni nabi. Inda nagit uslahi, inda nagit mga singasingi painte petunjuk. Ahadi painte petunjuk. Dung Roma inang petunjuk o bantu kota Mokkah. Palangadong be petunjuk ke buse alap. Palamadong abis indadong betorangon ko indadong majaron ko ke buse umaalap. On manay laksanaon ni nabinta di malam 17 Ramadan ayah uma Roma Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ami turunkan Al-Qur'ani ning Allah Ta'ala di malam Lailatul Qadar. Ahadi ruai malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Ibu tu hodele, ibu tu amudele ahadi Lailatul Qadari ning Allah. Ahadi umat Lailatul Qadar. Lailatul Qadari khairum min alfi syahrin. Lailatul Qadar lebih baik dari bagus di umat. Bagus secara syariat. Tayanggon secara hakikat inang naidokon umat Lailatul Qadar. Lailah artinya umat malam. Ahadi naidokon Lailah ma pala udokon borongin ningku mana terbayang tuamu. Bola. Pala udokon arian don ningku mana terbayang terbesit di hati-hatimu. Torang. Jadi Lailatul Qadar malam azulmah kegelapan. Anggo indah pero ketetapan nangon Allah Ta'ala nagulap 2 tahun sude. On masuk idokon Lailatul Qadar malam penetapan. Malam ha? Mga dong mak ketetapan ni na mga jiyon. Madung arira sebelum ibain ketetapan na jol arira bingung doh. Bingung arya hadir wa ibaya ami mangaji. Hari Selasa diruai, hari Senin diruai, hari Jumat diruai. Bingung. Kenapa? Karena masih gelap. Indai boto ya dia na halal dia na haram igolap magurarna. Indai boto ya dia na wajib, indai boto ya dia na sunat, indai boto ya dia na pade dia na sopade, indai boto ya na hak, indai boto ya dia na mawa na batil. On mana ido kon golap. Dung ro depe umak ketentuan mon Allah. Dung ro kepastian kita akan mengaji hari Rabu. On pe idokon umak ketetapan na. Sadari sekolah tu kinai sekolah jolison baru iban ketetapan na mengaji mai ta umak mula. On sekalian pengumuman ro na kinison ima subaca na kininang mo. Ro WA nangon pangurusta nakare di perkuson ima gurunta ahlan halumuan. Sekalian joli sampeona ya tu kinai ayah mengaji da insyaallah mulak isi sekolah ta isi mamulak ita mengaji niya. Mai tabi umak na mangundang ita mon mangido tolong ipa sampai ayah jolo bahaso hari pertama ita sekolah ima hari Rabu ita muloi buka kembali pengajian tahun marap tabege mas sampai me undangan ni ala surah-surah nami sude mon surah markom sisolkot markom kahanggi marmora maranak boru montela uma surah tabege palama sekolah bigyan mo tukinay sekalian langsung mengaji ulang kita palambat-lambat arana mulak-mulak mago nang daputi mulak-mulak lupa ayah uma. Jadi Lailah artinya malam, Qadar artinya ketetapan. On mauma di malam 17 aso umak malam 17 arana umak 17 rakaat na wajib sadari saburngin wajib ita 17 no limangido patunjuk tu Allah ihdinas siratal mustaqim. On madaso di malam 17 on umak mapahamot pahami on mainang so di bulan pasambilan na bulan papigan alang Ramadan pasambilan ito Muharram Safar Rabiul Akhir Jumadil Awal Jumadil Akhir Rajab Syakban Ramadan ahadi umat so bulan pasambilan na isa nagit porwa na jumpa dengan Allah mesti sanggup menembus alam yang 9. Bana itu pijau pi bini Adam akosron wapil kosri sodaron wapis sodari kolban wapil kolbi puadan wapil puadi syagopan wapis syagopi lukban wapil lukbi sirron wapis sirri sirri sir wa anapi sirri sir isalak nagit marsudon Allah angkoni bolus na onan sodar gurarna imadada ibangun Allah di dalam sudur ada gurarna kolbun di dalam kolbun ada gurarna puad di dalam puad ada orang na sagop, di dalam sagop ada orang na lubun, lubuk hati mening kita mungkin.
adong lubuk hati, adong hati nurani, adong hati sanubari, nabahatan intong inang. Tarsongon ruh di dabo uma, ruhi pedabo mula tolap tu kepamahaman hati gorarna. Malah tolap naron bisa yang membedakan dari kandut aja akal gorarna. Au piang bodi waktu di motor yau sopiri de ini kalak di tuang ai dokon kalak ki ustad. Tiang boy parjagalan non manjago jagal, bo parjagali dewi dari sini nga. Malah naron ceramah usuna abang mana tanggung anggo ustad ini nga. Ati au untuk marpidato. Mulai kebunan tiup cangkul kuman cangkul apa tani do rupana isian ning nabuse menaron. Leng na au dua lakna. Oh kan? Jadi inilah kaum bapak dan kaum ibu. Jadi malam madung tartombus ayah umak na sambilanon marsu medod Allah. Pala madung marsu mau ma wukub ma. Imaso tanggal 9 inang dabu wukub di Padang Arafah. Indah sah tanggal 8 dot tanggal 10. Ini maksud nion. Pala marung marsuud Allah ulang ko dawe ulang beho manjak jalai. Patenang ma ayah uma, patenang ma pikiranmu, patenang ma hati-hatimu. Selamat me insyaallah dunia akhirat. On masudukon Allah di hadis kudusi. As-saumuli wa ana ajazibi. Ahadi artinya puasa itu adalah bagianku, akulah indai anggo hakikat nainang. Puasoi angkon diau gara-garang kudo. Anggo indah gara-garang ku indah laku. As-saumuli, siapa yang puasa mesti karena aku. Jangan karena istri, jangan karena suami, jangan karena anak, jangan karena jabatan, jangan karena kedudukan, jangan karena harta, tapi mesti karena aku. Kalau puasamu itu karena aku, wa ana ajasibi, akulah balasannya. Indah pahala be ilahi niya. Saru pada sada poso-poso ni naman jalay boru na sangat laga. Marsi dadu poso-poso ket marsi bunuan na maben laga anak-anak buruan. Marsi pabayan marsi topot kondatu. Sama sundia sugit anak buruan. Robayo nga produksi anak buru iya tintin na ito na porruannya. Robayo na padua na ado gonjong na ide yan tong gorang duma 52 me. Rontong bayo na patulo na inda. Hado bajunay na kurang harga porruannya bajunay. Akhirnya kelay manupur ko na anak buruan. Adong napurwan na tintin ilan anak buruan. Adong napurwan na gulang ilan anak buruan. Adong napurwan na pikan na ilehin niya. Robayo inday siya baju, inday siya tintin, inday siya anting-anting, inday siya kalung, inday siya umak golang. Hado yun niya anak buru itu. On marana menuju Allah. Ulang ko jar pahala. Siapa yang pengen surga akan ke neraka. Siapa yang ingin terhindar dari neraka akan masuk neraka. Tapi siapa yang semata-mata lillah adope nangkon umak pangido surga. Allahumma inna nas'aluka ridhoka. Ima soride di parjolo pangido wal jannah inda surga parjolo. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Surga do parjolo ida ho. Ado ridho do jolo anggojat madung job ruan ya Allah tu ita nangkon pangidoon mo na ibuto niya di. Nda perlu ita mangido-ngido bebe. Ibu tu ya di nasusahi ba. Ibu tu ya di na marsak ko. Ibu tu ya di na bandel anak ta. Ibu tu ya di na so tarpayimot istri mo aya. Ibu tu ya di nakijam alak lain mo Allah di mambay ni pe. Allah di mambay ni. Jadi pala madung uma indah dong be madung tu Allah sude au mabalosna. Indah dong be pandangan ta, indah dong be pendengaran ta. Indah dong be uma aha ilmunta. Ma Allah taala puna sude on manedo kon fitrah. Ima pula ari raya to kinai madung ias kita mula sundia asal ta indah dong ilmuna, indah dong pandanganna, indah dong pendengaranna. Pala madung betul puason tai makin bali ita songon na lahir tai na jodo. Indah dong be ilmu, indah dong be pandangan, indah dong be pendengaran. Sudah adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. On masumargorar Idul Fitri. Hindi na mo namar Idul Fitri yun. Ulang isang kamu umang 55 sitel mabay si bajong ko. Bajil bab so gito lunang adong may si. Hindi hado ondo uma palamadung tarpaulak sudah itu Allah. Ia do punya pandangan, ia do punya pendengaran, ia do punya harto, ia do punya jabatan. Indah ho punay alak laimi, indah ho punay istri mi. Napason inday tapuna. Sehembus napas sedetak jantung na itapake on saat na on mayaw mamilikta. Anggo ng kanaro pun nasulado bita tu si. Nang lewat matar ko jarbe denukan do hari kiamat. Jadi ayah uma Roma perintah tu nabinta ikra. Ada pe Muhammad baca. Ma'ana bikori indah malu membaca. Memang indah dong kita na malu membaca. Ima bin bodoh na ita.
On makasalahan ni iblis ayah umat ketika najolo inda raya sujud tu Nabi Adam, inda raya tunduk tu Nabi Adam, indai salaunia dirinia ido konia madung takdir tu sia nasurai sujud gusar Allah on masonalak natia Nabi Adam antong buat pesala ya ipangan ya buah terlarang dunia ya Allah mau zalim diringku ya Allah ya ku iya nasalah ya anggo iblis daw inda raya mangaku salah leng na binardo pilalaya ti masun nang kinantong ngarong hati-hati nang ngarong lidahna saja jad pinay-pinay na pari de lalia saja bahat barang lialak na itangkuan niya inda dong sulahania leng sadaruan niya keluar margaul liturwi nabahan malak na ipauto-auto niya leng tenang niya sunin na mangulon nasunyong dosah sumbayang niya dut puaso niya inda dong ay lalaya apa-apa na berarti umak na sun dia de madung sifat ni iblis do ayah umak na sun nauzubil akhirna ayah umak sampai tulunoli itiop malaikat Jibril itutup ko niya masorban ni nabintaon umak tu nabinta mabiar do nabinta motor do nabinta ilojongnya tu bakasan ahaning nabi zamiluni ulos yaw isi dialak namang ido ulosan ben nama wari so ulosan niya mabi ulang kamu salah iktikad ko ninang da inda ben biar nih rupana ayah umak madung masuk tu sia ajarani madung masuk tu sia zikiri inda tanggung ilalaya umak tondikna makana pala marzikir ko inang ro ilalaho mirinding ngali sibukmu alhamdulillah ben namu resak ni umak zikiri tu pala milas bilalaho marzikir ukur masoni dirimu te pula madung ngali manyogar situ tu alhamdulillah ni umak ayah itan dona mena masuk ada pe Muhammad pejamkan matamu angkat lidahmu tutup mulutmu sebutkan Allah 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 ning Jibril butuh umak iya malkon nabinta masunon pas ya malkonnya motor situ tu manyogi matodik masuk umak meresap zikiri maka nak ia dari kon nabi mun ayah umak ondo na perluna iyo bania madirinya dan umatnya man tauhid kon Allah 10 tahun ayah umat mana dong bepe solat dung tu Madinah den tong ro perintah haji puasa dung tu Madinah de anggo di Mekah ahadun tanam kon nabi mana nom kon tauhid makrifat kepada Allah membuang sifat syirik ini niadar kon nabi ta son dia so malewa manusiaon martuhan tu Allah ulang be martuhan tu batu ulang martuhan tu ayu ulang martuhan tu dadaboru adong dia lang martuhan tu dadaboru obat ison piapot na dong yang ko nga olong ninang daburi nga para niya mangulohon na anggo inda ning nadaburi baru inda ning abuse menon ay ma tenang kuntong si duduk mata ni orbo bete na ado pe maning nabinta marsyo madu Sayyidina Ali ya Ali gommit ainaika oh Ali pejamkon kedua matamu wa aysi sya'baka ado pe tutup bibirmu wa ali lisanaka angkat lidahmu pala marsikir ko ma angkat do lidahmu tu langit-langitmu pala itang kualak sajo aram birmu ko bunan ulen majamu resepna bacaun a'udzu billah ulang ko mangkuling-kuling angkat dila tu langit-langit niat kon olat ni ima suni namanang koi insyaallah mantak deh ausuni do bain mantak do alhamdulillah ara nama pindah bayon ay benni do da pindah ngai sibi ini inang pelaro a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim angkat kon lidahmu asulang angkon na angkat ya Rasulullah asulang angkon na upapit matangku ya Rasulullah asulang angkon na tutup bibirku ya Rasul palay buka ako dabo bibirmu papanganmu masuk maangin masuk setan masuk iblis on madaguna na umak pala marsikir itutup doon dah tutup aso de ya Rasulullah angkon na itutup mata so marbuka mata hatimu aran anggo mata kepalamu nabahatan isi dosa maka na pala marsikir papipit kamu mata so lang ibu to sang isipin naman juntik koy so lang ipurwida ko sang ahan alintas monjolomu aran namang ganggu minun tuita papipit mata iangkat madila aso so berfungsi lidah batin ta ayah umah so berfungsi Allah madah maka namo do pina buma ang goy tatangyon ipati daun Allah goib nay onda buma ngana goib munyon na tari daun arana dung dihias don sude naon apen ang kinadung dihias don inang tuson oh lo nda na goib taon ang goib pati daun Allah taala inang goib ta inang goy nang de bana marikur don namo chom de adong na songon adong na marmuncung songon monci mucom de goib nay da arana sundia umak kalakuan tay on montong kinay nang kantarida
Bo, ngatar kawaitan na saruk mo di taon narap mardo sa ayah uma. On inda ko taon ben na itutupi ni Allah don ayah uma. On mahulong narwa ni Allah tu ita umat Muhammadon. Sadia bahat pe umat mi bahat na dosa na Muhammad ututup dosa nai anggoy tutupia aib ni sudaronia. Maka na on matugas ta umat na mga jon ulang si mambuka aib ni alak be. Ulang be. Tutup aib ni saudaramu, tutup aib ni suamimu, tutup aib ni istrimu. Nangko sa sampai-sampai dokon-dokon tutapianan. Nangko sa dokon-dokon tulupuan dalain marungan baya umat ida kadang kida. Bumawa pari dodongan ilalaya indan na duari ma nangkin sahuri indan nami. Bodoh mulia sudah dokon-dokon ko, mardahan ko. Kasuni nuntungin nangti. Ingatan na dong jampatmu. Pun bin nga sopat ada bumi depi sude dah anak naramet di si paturion nia na iya depi sude manyap sab sude mangkur pe sude mangalum pidabit manggosok na iya depi leng iya ju depi arop kon banga suni na nganggo parjo la umod na painti mangmasak ning kudi suni mayabang wardahan na dari ibu bapak na dirahmati ni Allah Subhanahu wa taala. Ari pentong uma madung habis mawaktunda on pe uma au pribadi sian joloon mangidumo opti tahun besa sudena. Arana margaul ita masa tahunon ayah uma on na masih di bulan suci Ramadan ita. Son dia do uma naidokon Lailatul Qadar malam penetapan mudah-mudahan ro ketetapan na denggan tuitangon Allah Subhanahu wa taala. Mun maningkat ita tong kinai ayah uma. Madeges pengajian tau mun maringgas kita. Mau Lailatul Qadari. Alak na sumalo mangaji umak mamalo mangaji. Ima daputi ami Lailatul Qadar. Alak na surah sumbayang inang madung naringgasan sumbayang ulang majole nang sumbayang na pardu na sunat pebaya inda unjung betingkat. Ima dong daputi Lailatul Qadar. Ulang ita salah sangka. Ada lain maksud. Nai maksud satu malam lebih baik dari 1000 bulan. Sadalak alak na arif billah na ma'rifatu Allah. Degesan daripada 1000 alak ahli ibadat. Imada maksudnya ada umat. Madu. Fa inna faqihan wahidan mutawarrian asyaddu ala syaitani min alfi abidi. Sadalak alak na faqih na berilmu na warak na paham umang-umana arif billah. Buratan susahan ilala setan manggodana daripada 1000 alak ahli ibadat. Na jolo adong iblis laknatullah. Adong isibayo na modong. Adong na sumbayang. Iganggu ya na sumbayangi. Ibu to nabinta na iblis. Hey, ya Allahin. Hei yang terkutuk. So inda na modomi igangguho. Na sumbayangi na dengan igangguho. Oh, ya Rasulullah, aw mabiarang ko na modomi. Na modomi da ya Rasulullah na mara ilmu day. Na sumbayangon nga na mara ilmon. Tianggo ibadat niya nga tanggung. Tarantongkin membaca Quran sukot na potang. Tinamar seulan doa. Lima guna na tong mandaro si. Sumbayang nga tinggal. Puaso niya nga tanggung manjawab nga tanggung totop uduknya tinggal unjung nasa. Ima sobat alakon ahli ibadat tapi bukan ahli ilmu. Ita mudah-mudahan indah hanya ahli ibadat ita menjadi ahli ilmu dan ahli amal ahli ibadat ita. Ide gunana sumarsya jarita arana dasarni amal adalah dasarni amal adalah ilmu. Pala maita tuntut sonon ilmuna amalkon kamu inang. Ya mal rab ita amalkon. Sadalak on madani maksudnya nang kini lebih baik dari 1000 bulan. Ada nama maruba alak na surah sumbayang baya madung sumbayang. Berkat ni pengajian non baya mana tutupan kebaikan yang mana ringgasan bagi marsadoka. Ina dapat dia me umak Lailatul Qadar. Maro umak ketetapan na denggani mun Allah taala. Ulang salah-salah maksud kita ayah umak. Paham me? Mangkana umak berbeda-beda di bantung tando na perusia malewat monirwani ya. Indah kita surahkan matawakal maitatu Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dohor kita tu kinai mar Idul Fit. Jadi au umak sianon pribadi ami sasudena mangidu mohop tu kaum bapa dot kaum ibu. Ahana urang pas saunok naun umak penyampian nami na terlambat kadang-kadang aroro na tuson atau pe umak na mati butuh bagai nama gugutu nama asok tu segala sesuatu namanya lahi syarak majorita dokon umat na bertentangan umat au arti nama ngidu mau abdo kira-kira inang mau doa ya marsi maafan kita ayah umat on magunana ita lalui umat bulan Ramadan so ita tandai umat nadenggan ita tandai najat malo ita mamuji malo mancaci ulang umat caci alak
anggun madung paten bayoy masa suya tu menurut Al-Quran dan hadis icacio ko termasuk alak na maksiat tu joloni Allah. Neraan ita memuji alak sedangkan Allah na bon ciri tu bayoon ina salah puji makorar nai pala ida ho denggan te inda na cocok na ibennya menurut Quran dan hadis maka na umak tubat mai tabahat-bahat ulang dodota tina menyala-nyalaun kalak mana cocok ulala bayoy ngana ibana lo lai pardukun nyai yang wau yakinau ajaran sesat deh ulang kita madokon-dokon idokon ko bayoy na sesat ko ngau na sesat susat tombom dope indah dong hak tak mengukur kalak Allah dona berhak mengukur manusia sesama manusia, hamba sesama hamba tidak boleh saling mengukur. Bopi dah maksiat bayo, ini orang ku ahli neraka deh. Ulang dokon-dokon ni. Idah tetap sumbayang ni cepat-cepat di masjid amang. Yakin untuk kinai nomor 3 merai bayo masuk ke surga. Lewat pentong bayo nang gunang lili amu do map nai piham map surga do mah. Ingat tarukur kita dadong nama boto ita on marahasianya Allah taala ayah umat. On rahasia ni sedot rahasia ni Allah tapi alak-alak nai cintaannya ipa butuonya do ninang pabutuonya to kinai uma binoto di sanga sundia ima suwajar yang munang kinu mak marsikir on tupudi pala porwan ta mendalam sikirta soni macarana ipa piti mata tutup papangan tungkol kon lidah tu langit-langit main ko di bakasan Allah ini tong inang Ima, suni do cara na uma insyaallah mandalam mitong kinai. Pala madung mairasoi ho hasiat nai. Mamadenggan ko, tuang barbalok madenggan, di keluarga pemun madenggan, alak pingadong bena goyak rawana tuho mamar hasil. Madapod kami insyaallah Lailatul Qadari. Amin ya rabbal. Tarsai majolorom ko ayah uma, mudah-mudahan berkah pengajian tahun dapat kita ilmu na manfaat, bisa membain kita selamat dunia akhirat. Jadi ulang nyombong kita pala marsi tadi rayon marsi maafan ido na idokon silaturahmi ada artinya silaturahmi hubungan rahmat masudok nang kini pangkal rahmat do umat sude anggo inda dapat rahmat ni Allah golap beta ayah jadi pala madung dapat rahmat nangon Allah dapat ridho ni ai hadope madenggan me ma ikhlas me ngasusah be umat na mangudon jadi yang goleng mangingot-ingot Allah dope karejo ima alak na lupa tu Allah. So ni dia inangi. Ben lalu pada hutong sipai ngoti-ngoti hoi. Jadi maingot mu do Allah. Angwawa dompak mangingot Allah berarti lalu pada pordo ramu tu perpuson dompak solalu hutuson porwamu dong di perpuson ko pordo peramu tuson. Ini madah. So ni madah inang. Mangarti damu sandigan ni. Au palan-palan mau tanam kun tau hito ni nang so mangarti ita. Palan-palan suni dula maniro mo disandigan bayan na song ni dulang ay masudok nang kini ngadong be iba ngadong be kuasa ni ba dadong bedayon iba akhirna benar may sikritay la haula inda naman dokon-dokon bebe mabutul ngadong bitong dayon iba Allah do masude ang kita surahkon tu siya iya di mga turi asusuno na ya Allah ulang mangupat mahonanon tadi mo masoni ikhlas kon ma mungkin dibalik ni adong na sangat godang lehenon ya Allah dita ara najat olong ro ya Allah tu sada-sada hambon ay ahami ibainya may umak miskin ibainya bagi may adong turunan na ara najat adong turunan na adong harto na tu anaknya do marwania tu hartunya do marwania lupa maya tu Allah indah porwanya Allah sungoni iya imada ibainya di kadang miskin kita so tu sia do bulat cinta ni ba ara na anggojat mar harto bolak adong jabatan kay mas sebagian tu jabatan sebagian tu harto sebagian tu son sebagian tu indah dong bebagian tu Allah ini yang wajat olong rohnya Tuhan punya. Jadi ulang kita yang anggap bin cobaan bin nabun si Allah tu iba indah. Iba ini pika kayu ni belum tentu bin olong ni rohnya indah. Tapi mudah-mudahan pala kayu olong ni rohnya mah. Miskin pita olong ni rohnya mah. Hape na raw kita. Bukti ni olong ni Allah manyan sugari. Amin ya rabbal. Roktu tarsuni majul umma. Saya tutup madhon memanjatkan doa. Mudah-mudahan marsui kita mulak sandigan dalam keadaan sehat walafiat. Astagfirullahaladzim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri
ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وحده والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ارحمنا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك وشكرك عنا وعلى غيرك لا تكلنا ولا الإيمان والإسلام الكامل جميعا توفنا وأنت راض عنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآل محمد بعدد رحمة الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآل محمد بعدد فضل الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآل محمد بعدد خلق الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآل محمد بعدد ما في علم الله اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولمعلمينا ولمربينا ولمن حب وأحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر اللهم افتح لنا يا الله فتوح العارفين اللهم افتح لنا يا الله فتوح العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا ركوعنا وسجودنا وتخشعنا تضرعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا برحمتك يا أرحم الراحمين واجعلها كفارة لما سبق من ذنوبنا وعصمة فيما بقي من أعمارنا اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العليا وبكلماتك التامات وبحرمة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن ترحمنا وتحفظنا وتعافينا من بلائك يا دافع البلايا يا مفرج الهم يا كاشف الغم اكشف عنا ما كتب علينا في هذه السنة من هم أو غم إنك على كل شيء قدير اللهم طهر قلوبنا يا الله من الرياء والعجب والحسد والكبر يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعلنا من الآمنين الفائزين بكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم اجعل جمعنا يا الله جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما اللهم اختم أعمالنا يا الله بخاتمة الحسنى والسعادة ولا تختم آجالنا بسوء الخاتمة والشقوة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا حبيبنا وشفيعنا وزخرنا وملاذنا ومولانا محمد تقبل الله منكم والله الموافق إلى أقوام الطريق بالله التوفيق والهداية والرضا والعناية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.